Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Par le Coran plein de sagesse. Wal Qur'anil Hakim. Tu es, Mohammed, certes du nombre des messagers. Innaka laminal mursalin. Sur un chemin droit. Ala siratin mustaqim. C'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du très miséricordieux. Tanzil al-Azizir Rahim. Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. En effet, la parole contre la plupart d'entre eux s'est réalisée. Ils ne croiront donc pas. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Nous mettrons des carcans à leur cou, et il y en aura jusqu'au menton, et voilà qu'ils iront tête dressée. إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Cela leur est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croiront jamais. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Tu avertis seulement celui qui suit le rappel, le Coran, et craint le tout miséricordieux, malgré qu'il ne le voit pas. Annonce-lui un pardon et une récompense généreuse. إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que leurs traces, et nous avons dénombré toutes choses dans un registre explicite. إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ. Donne-leur comme exemple les habitants de la cité quand lui vinrent les envoyés. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Quand nous leur envoyâmes 2 envoyés, et qu'ils les traitèrent de menteurs, nous les renforçâmes alors par un 3e, et ils dirent, « Vraiment, nous sommes envoyés à vous. » إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ 2 فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Mais les gens dirent, « Vous n'êtes que des hommes comme nous, le tout miséricordieux n'a rien fait descendre, et vous ne faites que mentir. » قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل
نزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. Les messagers dirent, notre Seigneur sait qu'en vérité nous sommes envoyés à vous. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. Et il ne nous incombe que de transmettre clairement notre message. Vous. وما علينا إلا البلاغ المبين. Ils dirent, nous voyons en vous un mauvais présage, si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre part vous touchera. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Ils dirent, votre mauvais présage est avec vous-même. Est-ce que c'est ainsi que vous agissez quand on vous le rappelle? Mais vous êtes des gens outranciers. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit, ô mon peuple, suivez les messagers. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que vous serez ramenés. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Je serai alors dans un égarement évident. إني إذا لفي ضلال مبين. Mais je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. إني آمنت بربكم فاسمعون. Alors il lui fut dit, entre au paradis. Il dit, ah, si seulement mon peuple savait. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. En raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Et après lui, nous ne fîmes descendre du ciel aucune armée, nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Ce ne fut qu'un seul cri et les voilà éteints. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
Hélas pour les esclaves, les humains, jamais il ne leur vient de messager sans qu'ils ne s'enraillent. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Ne voit-il pas combien de générations avant eux nous avons fait périr, lesquels ne retourneront jamais parmi eux? ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Et tous, sans exception, comparaîtront devant nous. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Une preuve pour eux est la terre morte, à laquelle nous redonnons la vie, et d'où nous faisons sortir des grains dont ils mangent. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Nous y avons mis des jardins de palmiers et de vignes, et y avons fait jaillir des sources. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Afin qu'ils mangent de ces fruits, et de ce que leurs mains ont produit, ne seront-ils pas reconnaissants? ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Et une preuve pour eux est la nuit. Nous en écorchons le jour, et ils sont alors dans les ténèbres. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Et le soleil court vers un gîte qui lui est assigné. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases, jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Et un autre signe pour eux est que nous avons transporté leur descendance sur le bateau chargé. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. Et nous leur créâmes des semblables sur lesquels ils montent. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. Et si nous le voulons, nous les noyons. Pour eux alors pas de secoureurs, et ils ne seront pas sauvés. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. Sauf par une miséricorde de notre part, et à titre de jouissance pour un temps. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. Et quand on leur dit, craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous, afin que vous ayez la miséricorde,
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Or, pas une preuve ne leur vient, parmi les preuves de leur Seigneur, sans qu'ils ne s'en détournent. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Et quand on leur dit, dépensez de ce qu'Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru, nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il l'avait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Et ils disent, à quand cette promesse si vous êtes véridique? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira alors qu'ils seront en train de disputer. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ. Ils ne pourront donc ni faire de testament, ni retourner chez leur famille. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. En disant, malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions? C'est ce que le tout miséricordieux avait promis, et les messagers avaient dit. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Ce ne sera qu'un seul cri, et voilà qu'ils seront tous amenés devant nous. Vrai. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Ce jour-là, aucune âme ne sera lésée en rien, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous faisiez. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages accoudés sur les divans. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Là, ils auront des fruits et ils auront ce qu'ils réclameront. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Salam, paix et salut. Parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. سلام قولا من رب رحيم. Ô injustes, tenez-vous à l'écart ce jour-là. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré? ألم أعهد إليكم يا بني
بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Et il a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Voici l'enfer qu'on vous promettait. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors pourront-ils voir? وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. Et si nous voulions, nous les métamorphoserions sur place. Alors ils ne sauront ni avancer ni revenir. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. À quiconque nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa forme. Ne comprendront-ils donc pas? وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. À Mohammed, ne nous lui avons pas enseigné la poésie? Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture, Coran, clair. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Pour qu'il avertisse celui qui est vivant et que la parole se réalise contre les mécréants. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des bestiaux dont ils sont propriétaires? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Et nous les leur avons soumis, certains leur servent de monture et d'autres de nourriture. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Et ils en retirent d'autres utilités et des boissons. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Et ils adoptèrent des divinités en dehors d'Allah dans l'espoir d'être secourus. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Celles-ci ne pourront pas les secourir, elles formeront au contraire une armée dressée contre eux. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ. Que leurs paroles ne t'affligent donc pas. Nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا
يعلم ما يسرون وما يعلنون. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré? أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit: Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Dit: Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. C'est lui qui, de l'arbre vert, a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Celui qui a créé les cieux et la terre, ne sera-t-il pas capable de créer leur pareil? Oh que si! Et il est le grand créateur, l'omniscient. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « sois » et « c'est ». إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Louange donc à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui que vous serez ramenés. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.